Алло. Ассалому алейкум. Мерабҷон додар чӣ хели сози хуби саломатиё кор боро зиндагиёт хуб? Рамад соз шумо созаи хубе. Дар ки ҷои чӣ коро дай? Унҷадан. Молора бони кадестам. Дар собу чӣ дай ки қишлоқ дай? Як хизмат бу додарам барои ҳамин зангит задам. Чикор кунам? Чӣ хизмат кунам акаҷон? Рамад додарҷон. Зинда бош. Короче, я падарка гирифтан дар корай. Суму дроӣ мекунам ҳамура. Мақсад падаркаш хабар битеша айнои ма. Ягон чӣ падаркаш ки ваям хеле буд. Телефони айфон мегуфт. Я телефончакш бахар бараш. Тамом додарҷон, ман суму дроӣ мекунам. Ҳамура барам кора буд ки Макс, брат. Чё, саломат? Ҳама раз как раз омади. Ман назд медай. Биши родной. Биши. Бача биши. я хизмат омад мака. Биши ида. Ҳазор омад. Чӣ саломати хуб? Бачо. Хуб акосоз, ҳама хуб. Акамалҷон гапзанам. Баъзру гап зад додаран. Гирифтам гиренака бахшишта нофор кардам. 1 сум дар кора яка бароям меомадам. Пага ягатон хайзод рӯз дора. Камтара корои худам безеб. Медонам ки як моҳ шуд қариб бекорам. Исус кам халтура меброма. Ба ҳар ҳол кам дорум сум намегу вообще надорум. Чӣ дар кора докам? Қай боша ки ягом хеле будам орзу мекарда телефон мегиря падарка. Макс бовар ки брат, медони ки ман кай дошта бошам метимта. Неки ҳозир бигем вазъиятда нестам охиратной. Ақаллан ждат кинин ами рӯзи якм да олик мегирим бо. Ами якм да олик шава метимта. Неки ҳозир у қай ки ту мехоҳи қана дорум. Пага зодур зора ба ами хотир гуфтам. Хаяка ҳазор омад. Бахшиш брат бифаҳмад. Ак шарт нест бихез биги охи биши бихирем ягом чи бад мехези охи. Ма барам камтарак бо акай бахав акай рустамам як кора барам я бурпурсим яки доран. Пага зодур шай рости фромӯш карда будам. Макс хай бифаҳм брат, бахшиш. Фромӯши. Саросима боши хай хуш омадӣ не ки мехурдӣ навз мешӣ брат. Ҳазор омад ака. Дар амони худо. Бахшиш зиёд ака. Худо нигаҳбон. Ассалому алейкум. алейкум салом. Ака бихат чӣ хешмо? Саломат шукади. Хуб, ҳама хуб. Худо шукади. Те созӣ? Шукрона алло. Худо хуб бихӯ. Рамада чой? Ҳазор омад ака саросимаям. Чӣ гап? Мешда ака на занг мезани на мепурсим он дига. Кор бо давлат недиси. Худо қувват омад я. Рамад. Я хизмат да омадам ака саросимаям камтара. Чӣ хизмат дай? Короче, я дасам дар кора акам пагода. Ами ягон 3-4 рӯз пасш метумад. Муҳаммадҷон бахшиш зиёд ки ман уже хидм да ваъда кардагим. Яъне ки ваъда додагим ки ман дига ягом каза пул наметем. Бахшиш. Ҳама садай ка, ҳама садай. Ҳеҷ гап надора хая ки фаҳмида мешавам шуморо. Коротон дига хуба ака? раҳмат 100% так надай. Неки ман хизмат карда метавонам. Чӣ хизмат ака? Чӣ кор кардам? Я электровеликет метем. Я сумка дига метем.
мебарои 1000 кор мекунӣ дар доставка, ҳамин спокойна ай 2000 зиёд боло кор мекунӣ. Аммо велик бекор ховай. Мешава ака, хай ҳамарам як рӯз мегирим тамом. Просто ака корои ман шигр соз буда ки ман намегум надорум сум дорум, просто камтар гарам дар корай. Хай ҳамеша метавонам барам бигирим шака то сара кор кунам. Хай адресаша ҷоша да WhatsApp Да WhatsApp равон мекунам, мери 1000 мегирӣ. Бахшиш ки пул надодум, ваъда кардагим. ҳазор аҳмад ака, то бихӯрен хона биёна. Гап нест, барори кор. Тамом. Давай, бача, теска ях кадам ухия, бача. Чё кади? Салом алейкум. На, салом. Тут инҷа мазур. Чё кади? Чё ҳал дорӣ? Ҳичи, кия хонада? Ҳеч кам нест рӯз тига. Чё кади? Ҳам хуб. Шигр. Чё кади? Пул ёфтӣ? Не, пеш ака ба хоб будам. Чӣ мегӯяд? Кадомира қарз додай, қарзша надодай. Аммо мега дига наметавонам бовар карда. Қасам хӯрдам ки ҳеч кара пул наметавонам. Акай ба қасам хӯрда. Бона ки чика. Я адресим дод, я каса омадем. Я велики я сумкам дод. Где-то ях мушот сабсырқ шуда. Қашамол ихни ки вай бояд перчатки мерешатки доштай. Ман нагирифтам. Ҳеч гап не. Я 5-6 соат кор кардам, 3000 кор кардам. 5-6 соат да? О бахт Кори нормально. бахт баландика чевим додам. 3000 кор кардам. Чанд сум дар фурудӣ?
ягон 4000 дига бошад мешавад. ба чӣ кор мекунем Пага. ҷон меоям агар ина Хай ҷонам мохи. Инам кори морам ами. Монда агане зур меши. Ты чо кайси? Чӣ кор хор бордаи? поём фуромадам я магазин бирам чӣ ку қурсала занг биза Матиасун. ай ай мурча мада занг биза шакл мекия Ты дори номершон? Ты Хоб. занг занг. Телефону мӯри дай зарад шуда савка кор кардам. Амро шо медонам аз ҷо. зангиш бизан ку محمد زنگ دیسته چه گفته باشه Алё. Ассалому алайкум қориҷон. Созан хубен? علیکم السلام الحمدلله Мешава шукр. Шумо соз хуб? Муҳаммадам қориҷон шинохтен? اول شخص ناقص چند دارین خوب انتین و خوب Дига на занг на хабара я борна мепурсен қориҷон. Я хизмат читай барои ҳамин зангтон задам. خدمت نشه شما زنگ نمیزنین واسه تک زنگ نمیزنین Не қориҷон ҳам хабаротон омад ки ким каҷон ҷои дига даем барои ҳамин дига гуфтам ғамтон натем. بغیر چی خدمت باشه زنگ کنین ان شاء الله خدمت Акимо да ҳамин пул дар кор буд қориҷон. Адасум пул дар кор буд барои ҳамин. қарз буда буду қарз Адроза қарз момте иншоалло бармегардонем. راستش سبب اونه که بسیار بعد قرض دادگیم قرضا را سراغ میکنیم در کارش یک به یک فیرود میکنه قرار ما هم کردن روی مود یا بگیم قسم خوردگیم بیدیش که پل قرض نمیتیم Гап нест, гап нест. اگر خفه هم شه نشه مثلا که درست بفهم که برای بسیار بعد هم سراغ میکنن چی میکنن دیگه بعد وقتی پل طلب میکنه پل میتی دوستی و پل طلب میکنه دشمن میشه زمان خاطر دیگه قرض داده نمیتونم Не, ҳақ дорин қориҷон 100%. Худованд нигаҳбонтон ягон хизмат нестем мода. الحمدلله همین قرض را پل تیزتر بکنم و قدر سلامتی بهتر میشه Аллоҳ нигаҳбонтон. Хоб раҳмат. чӣ мега чӣ мега Ман ҳайрони ҳамин мардум мешам да. Пула гирифти абрад на пули қарз сабите ки е бача ман ранги додар медонан ҳами акай бахава ҳами ё мегум сум бутен мега ки не ай сабабе ки қарз додем қарза бар намегардем. Қори медон чӣ мега? чӣ мега Мега қарза метимшон вақте мепурсим қарза як ба як файроду мекунан қарза наметиҳан. Ина ай пишти немихелионем қарза мегира қарзша наметиҳан. Баъд як каси дига да муҳтоҷи сумда сумад наметиҳан ай пишти наваё. чӣ кор мекунем чӣ вариант чӣ Рафтем хона. хона Кор мекунем дига хона мерем. хай бо хона бирам ё он магазин бирем ма яри телевизион рафтем Оли бе. Ралика занг бизанем. чӣ мега Раликам да ҳами Тоҷикистон ай ралик. Яки метиҳаму ҳамирам чӣ варианта. занг биза агане телефон кор بچه کی زنگ زد مکسون باشه کو مکسون اولا به مکس Ассалому алайкум акай Рамазон. Сози хубе ака саломатиёт суда. سوز شکر سوز خوب تنج Шукрона Аллоҳ. Ака ядасум дар корай бароям занг задам биё ҳами гапа кам кӯтоҳ кунем. باور که راستیش کم تا روزی وضعیتم بزه به مرد جان Хоб ака гап не саломати. алайкум салом раҳмат. Шумо созен хубен? Ама соз. سلام علیکم. طرفای دوشنبه رفتسی؟
چی خطا پرسم کده بارودا واکا ایسای کجا گشتیم این فایز او تا کجا شما چی کاره واکا کامراچه هم یا توی بودیم توی سیام که کدیم بهترین کده کده استویا بارودا استفاده چی استفاده چی سلام علیکم و علیکم السلام خوش آمدید تلفن داشت بکن خیلی تلفن در کار بود که راستی اکجان برای اودام پدرکه بودم در کار اگم تلفنی با قوتی خوب باشه مقصد که مثل پدرکه شود این اکجان هست همینجا در 11 12 این همین 14 پرومکس اکجان بینشه کدامش مخلوط میشه که مرامت این مقصد 14 پرومکس داریم خدوای تلفن های اکجان بینشکو یک مخلوط میشه که تمام اکجان میگیریم شد گیر کنم که دمانوش چند سون بودی؟ برادر 10,000 سامونه برای شما 9,500 سامون میشه کارت آنلاین دارین شما که؟ هوا که داشته باشه تمام گیرین شد این ایدا بگیرین که شما نمره کارتتون تیر داده 901 77 این اکجان این اومده که سلامت باشین روزای نغز استفادهش برین خوش آمدین که مگزین ما سیب سرویس حتما با بیاین که ما میدانستیم چیزی من میخوام که در حیات ما دمی کنیم ما تو مرا خطا نفهمم این حکای محمد به خاطر که زاد روز داشتی مرا ایده روی کرد که شتا به ما ده پدرکه بیارم تیم و یا حیات در مسکوه در برای وی ما در گو نزنیم ما بسته دقیقه مرا گوش که تو چی نسبت ما تو چی فکر کردی وای محمد اکای رادنوی مای وای 2 سال شد برای تو رفته دام ملک غریب کار کرده سگی بیا قطعی خونه آباد کنن قطعی تو باید زندگی آباد میخواد تو چیکار کرده هستی بابشه چی فکر داری تو چی قدر دوای داری خیر رفته وقت که چوایو میگذرونی
мегум кош инсоне мефаҳмидани мешидиву қадриву акай муҳаммада медонистикию 2 солчи давҷа барои ту кор кардастае барои хушбахтии ту ғариб шида буд ҳайф ки қадрша надонистӣ. алло. О, салом алайкум. Соз хуб, памасоз. Ҳеҷ шай кор бромаду монда шудам. Бояд фикр кардам, гуфтам чӣ хеле барои ту бояд вақт ҷудо кардам дар кораку. Гуфтам тайёр шай, ҷо шабнишинӣ мерем ҳамроҳ баги дугонаи хита. Ман хати дӯстам. Гап нез ждат мекунам. Yes. О, салом алайкум. Сози брат. Чӣ кади? Ҳама соз хуб. Дар куҷо будӣ? Кара чиги факскат хона ро. Хай тайёр шай, ҷо шабнишинӣ мерем. Кёр мекунӣ дикаса. Бачак вақте ман тараф фарёд кардам чӣ хел дикаса мешавад бародарам. План ҳей. Як сар либос алиш мекунем, насиб кавуша занг мезанам бо парбиё. Аллоҳ нигаҳбонад. Давай шерина.